لكم حلقه جديده اللي غتشوفوا فيها ان شاء الله اليوم لا موتريسيتي انفولونتير. من بعد ما شفنا لا سونسيبيليتي كونسيونت اي لا موتريسيتي فولونتير، اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على لا موتريسيتي انفولونتير وبيان الحركه اللا اراديه. دونك قلنا ديجا لا سونسيبيليتي كونسيونت يكون عندي واحد لورغان دو سونس وبيان لورغان سونسوريال. هاد لورغان سونسوريال كتوقع على مستوى واحد ليكسيتاسيون بيان واحد الإهاجة. هاد الإهاجة كتعطيني فورماسيون دو كوا، فورماسيون دو واحد لانفلي نيرفو وبيان واحد لو ميساج نيرفو. هاد لو ميساج نيرفو اللي من بعد غادي يمشي ان شاء الله وبيان غادي يمشي لو سيرفو لو سونتر نيرفو à travers ou bien par les nerfs ou bien les fibres nerveuses sensitives. D'accord. Donc, c'est بالنسبة لإيش؟ la sensibilité consciente. بالنسبة للموتريسيتي فولونتير عرفنا باللي l'influx nerveux se forme au niveau de quoi? Au niveau du cerveau, c'est-à-dire l'aire motrice. فاش غادي تكون l'influx nerveux au niveau de l'aire motrice غادي يمشي l'organe effecteur اللي هو الميوسكل. دونك هذا الميوسكل اوتوماتيكمون غادي يدير واحد لو موفمون بيان غادي يدير كونتراكسيون. شكون اللي غادي يديليه بيان شكون اللي غيوصل ليه l'influx nerveux ou bien le message nerveux? Les nerfs ou bien les fibres nerveuses montées. Les rédiger la conduction de l'influx nerveux monte. Il est la motricité volontaire, la sensibilité consciente, les deux, le centre nerveux ou le cerveau. Exactement des nerfs. Donc là, tu connais des nerfs et qui donnent des traitements de l'influx nerveux. Par exemple, la sensibilité consciente, tu connais une formation de l'influx nerveux au niveau des organes sensoriels. Et chez le cerveau, automatiquement le cerveau, tu connais 5 R sensitifs. Les 5 R sensitifs, je vais dire le traitement de l'influx nerveux. Par contre, la motricité volontaire, l'influx nerveux est au niveau des cerveaux, exactement l'aire motrice. Pour rédiger l'organe effecteur les muscles. Pour la motricité involontaire. La motricité involontaire, je le fais. Je vais dire l'expérience, la grenouille spinale. C'est-à-dire grenouille spinale. Donc, le cerveau. Le cerveau ديالها ما خدامش. Très bien. اش غادي يكون خدام غير لا مويل ou bien la moelle épinière. Très bien. Donc هنا la moelle épinière بوحدها اللي خدام. Le cerveau. Donc هنا كنسميها grenouille spinale ou bien grenouille médulaire ou bien grenouille détériorée. يعني ما عندهاش le cerveau. اش غادي ندير؟ Je fais des sections. Je nomme les sections. Je vais dire nerf rachidien. Donc, le nerf rachidien. Nerf rachidien. Le nerf rachidien, il est déclaré par la section. L'actation, ما غيوقعش عندي transport ديال l'influx nerveux كيف ما كان soit sensitif soit moteur. غادي ندير des stimulations. Je fais des stimulations bien إهاجات. D'accord? Ou bien excitation. La première stimulation, on dirait هنايا site 1. Deuxième stimulation, on dirait le site 2. Donc, غنسميها بالضبط site central. D'accord? وهذه 2 site périphérique. Très bien. Donc, une fois qu'on dit les stimulations, on va dire des résultats. On trouve des résultats. D'accord. On a fait des stimulations, le site central. Automatiquement, tu connais des résultats, mouvement de la patte gauche. Donc, on dit patte droite ou on dit patte gauche. Normalement, les grenouilles, ils ont des pattes postérieures et pattes antérieures. Donc, on a les pattes antérieures et les pattes postérieures. Donc, les deux pattes antérieures ou les deux pattes postérieures. Automatiquement, on a fait une stimulation le site central ou bien la partie centrale du nerf rachidien. Mouvement de la patte gauche. Très bien. Donc, il y a شي حاجة. ملي كندير stimulation هنا وكتحرك هذا الرجل. Donc, هنا هذا النير اشنو دار؟ كون واحد l'influx nerveux sensitif. ملي يكون هذا l'influx nerveux sensitif وصيفطو لا moelle épinière. Automatiquement, la moelle épinière est la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. L'influx nerveux moteur, quand il y a le nerf rachidien droite,
ما لقاتش النير كامل. دونك هنا كانت عندي لا سيكسيون ديال النير اشيديان. اوتوماتيكمون هاد لانفلي نيرفو اللي هو موتور غيمشي لابارت غوش وغتوقع عليا موفمون او نيفو د لابارت غوش. دونك هنا جو كونكلو كو بلي هاد النير راشيديان هو parmi les conducteurs. Donc nerf rachidien parmi nerf rachidien parmi les conducteurs quoi sensitifs. Conducteur sensitif, c'est-à-dire qu'il dit la conduction de quoi? De l'influx nerveux sensitif. Très bien. وقلنا باللي l'influx nerveux sensitif فين كان؟ هاد l'influx nerveux كان هنا تكون au niveau de quoi? Au niveau ديال le site central. Donc le site central, la partie centrale. Partie, donc une partie, mais donc la partie centrale, fait de la stimulation, bien excitation, automatiquement, formation de l'influx nerveux sensitif, la moelle épinière. La moelle épinière, ça veut dire les transformations en influx nerveux moteur, ou ton nerf rachidien qui est la patte gauche. Automatiquement, il y a un mouvement. Donc là, je conclus que il est la moelle épinière. كتدخل فاش كتدخل في ترانسفورماسيون ديال الانفلي نيرفو سونسيتيف لانفلي نيرفو موتور. مفهوم؟ تري بيان. كتبها لا مول épinière دونك هي كدير لنا ترانسفورماسيون de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux طبيعة الحال موتور. Très bien. نمشي لو سيت périphérique ou bien la partie périphérique. دي فيها ستيميلاسيون حتى هي ou bien excitation ou bien إهاجة. اش غادي يوقع؟ موفمون ديال لا بات droite. هادي لا بات. دونك موفمون ديال لا بات هنا je conclus que le nerf rachidien est le responsable de la conduction de l'influx nerveux sensitif. Ou bien c'est moteur. Donc il faut qu'on dise stimulation au niveau des sites ou bien au niveau de la partie périphérique, on trouve un mouvement. Le mouvement, on l'appelle nerf rachidien. Donc une fois qu'on dit stimulation, nerf rachidien automatiquement qu'il tire la production de l'influx nerveux moteur. تتحرك هاد لاباط droite. دونك هنا nerf rachidien H كيجي لنا conduction de l'influx nerveux H moteur. Très bien. Alors, le nerf rachidien, parmi les nerfs mixtes. Donc, nerf rachidien parmi les nerfs mixtes. C'est-à-dire mixte, qui dit qu'il y a la conduction de l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux sensitif. Les excitations, les donc, des dangers. يعني انت فاش يضربك باغ اكزومبل الضوء اوتوماتيكمون كدير واحد لو موفمون كيداير باغ اكزومبل حنا ناخذ هاد لاباط هاد لاباط هادي ما فيهاش سيكسيون ديال النير يعني ما فيهاش القطع ديال النير غادي ندير باغ اكزومبل واحد لاسيد هنايا اوتوماتيكمون انا فاش غادي ندير لاسيد هنايا لاسيد كيحرق دونك هنا لاباط كوش غادي دير واحد لو موفمون هاد لو موفمون كيداير mouvement involontaire c'est-à-dire éviter le risque. Par exemple انت فاش كدك شي حاجه ou bien فاش كتحرق ولا شي حاجه كتحيد اوتوماتيكمون ايتيك علاش حيت كتيفيتي واحد لو ريسك. دونك هاد لو موفمون كديرو انت بلا ما تشعر موفمون انفولونتير شكون كيتحكم فيه
بطبيعه الحال لا موال ابينيير حيت عندي لو سيرفو ما خدامش حيت هادي بطبيعه الحال غرونوي سبينال ou bien غرونوي ميدولار ou bien غرونوي ديسيريبري اوتوماتيكمون لو سيرفو ما خدامش اون فوا غتوقع عليه واحد ستيميلاسيون بلاسيد ou bien بليكتريسيتي غادي تجي واحد لو موفمون انفولونتير اللي كيتحكم فيه لا موال ابينيير. Alors je conclus que la moelle épinière, c'est le centre nerveux qui contrôle les mouvements involontaires. أعزائي التلاميذ من بعد ما شفنا هاد l'expérience هادي غادي نجي لواحد الكونكلوزيون ou bien واحد لو بيلون. لا موتريسيتي انفولونتير قلنا باللي لا épinière ou bien la moelle épinière هي اللي كتحكم فاش كاع لي موفمون انفولونتير ou bien la motricité involontaire. اوتوماتيكمون غادي يكون عندي واحد لورغان sens ou bien organe sensoriel. شوف الله يرضي عليكم ça dépend d'abord اللي كيقول الاورغان دو سونس organe sensoriel récepteur sensitif. Bon la moelle épinière ou bien تيقول حتى sensitif. Donc ça dépend. المهم l'essentiel هو l'information et aussi حتى l'écriture ديالو. Donc l'organe de sens organe sensoriel. Très bien. غتكون au niveau au niveau des organes de sens formation d'un flux nerveux qui récoule sensitif بطبيعة الحال. D'accord. Donc هنا غيكون عندي un flux nerveux sensitif formation ديال واحد un flux nerveux sensitif après la stimulation. يعني من بعد ما توقع stimulation ديال l'organe sensitif يعني وقعت stimulation ou bien excitation. يعني soit تقول stimulation soit excitation. غيعطيني فورماسيون ديال واحد الانفلو نيرفو سونسيتيف. اوتوماتيكمون هنا لورغان غادي يستير. دونك غادي يجي الترونسبور ou bien les nerfs هما اللي غيجيو الترونسبور. les nerfs كنقولوا les nerfs sensitifs ou bien les fibres nerveuses sensitives ou bien sensitives. Très bien. Merci. Et j'ai le conduction de quoi? J'ai le conduction, moi ce sont des conducteurs. Donc là, ce sont des récepteurs. De quoi? Récepteurs sensitifs. Ce sont des conducteurs. Conducteurs de quoi? Conducteurs de l'influx nerveux sensitif. Vers le centre nerveux. Vers le centre nerveux. Vers le centre nerveux. Le centre nerveux ou la moelle ou bien la moelle épinière. Très bien. Donc au niveau de la moelle épinière ou bien la moelle épinière, il y a une transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Donc il y a une transformation de l'influx nerveux sensitif, d'accord, en influx nerveux qui est moteur. Très bien. Automatiquement, la moelle épinière, ça y est, l'influx nerveux moteur, les dates de la production par ou bien à travers les nerfs moteurs ou bien les fibres nerveuses moteurs, les fibres nerveuses moteurs. Très bien. Ces deux sont des conducteurs vers l'organe effecteur ou bien l'effecteur moteur. D'accord. Donc vers l'organe effecteur. Ou bien les organes effecteurs. Je connais les muscles. Donc les muscles automatiquement خاصهم يديروا واحد لو موفمون. يعني كوم ريبونس ديال واحد لانفلو نيرفو موتور لي سيفتاتو لا موelle épinière ou bien la moelle épinière. مفهوم؟ هنا جو كونكلي بلي لو سونتر نيرفو اللي كيتحكم في لا موتريسيتي انفولونتير ou bien لو موفمون انفولونتير هي لا موelle épinière ou bien la moelle épinière. هنا خاصني نعرف لا ستركتور ديالها.
Bon, وخاصني نعرف لا ستركتور ديال لا مويل ابينيير، لا ستركتور ديال لو سيرفو، لي كونستيتيون ديالهم. دونك ان شاء الله البارتي الجايه الفيديو الجاي غنشوفوا فيه ان شاء الله لا ستركتور ديال لو سيرفو اي اوسي لا ستركتور ديال لا مويل ابينيير. داكور. دونك الله يرضي عليكم كيف ما قلنا au niveau des organes de sens ou bien les organes sensoriels on trouve stimulation bien excitation اللي غتعطيني فورماسيون ديال واحد لانفلي نيرفو سونسيتيف. اوتوماتيكمون هاد لانفلي نيرفو سونسيتيف غيمشي لو سونتر نيرفو اللي هي لا مويل ابينيير اللي غادي لي ترانسفورماسيون ديال لانفلي نيرفو سونسيتيف لو موتور. شكون اللي غادي يدي نير سونسيتيف ou bien les fibres nerveuses sensitives sont des conducteurs. دونك هاد لانفلي نيرفو جديد اللي تكون اللي هو موتور غيمشي l'organe effecteur ou les muscles باش يدير واحد لو موفمون à bien par les nerfs moteurs bien les fibres nerveuses. الله يرضي عليكم. دونك هنا كنهضروا على ايش؟ على l'arc de réflexion. L'arc de réflexion, arc de réflexion. Très bien. خد معايا بالك هاد l'arc de réflexion غادي نهضروا عليه ان شاء الله الحصه الجايه ou bien الفيديو الجاي. بغيت تكونوا تتابعوا مزيان فيه. قبل ما نشوفوا بعد الفيديو الجاي هنا عندي فورماسيون ديال لانفلي نيرفو او نيفو دو كوا دو لورغان فيغ ou bien وقعت فورماسيون ديال لانفلي نيرفو لورغان والترانسفورماسيون والترانسبور ديال لانفلي نيرفو من لورغان فيغ لو سونتر نيرفو. هنا كنهضروا على انفلو نيرفو centripète. Je m'excuse, je encore. Donc, centripète. L'influx nerveux, monte au niveau de quoi? Du centre nerveux. C'est l'organe effecteur. Donc, il y a qu'un organe sensoriel, bien l'organe de sens. Où est l'influx nerveux? C'est là, le centre nerveux. L'influx nerveux produit au niveau de quoi? Du centre nerveux. L'organe effecteur. هنا كنهضروا على انفلي نيرفو سونتريفيوج. الله يرضي عليك. دونك هنا غيكون عندي ديما الانفلي نيرفو سونتريبيت وهنا انفلي نيرفو سونتريفيوج. مفهوم الله يرضي عليك. دونك الحصه الجايه و بيان الفيديو الجاي نتعرفوا على لي دو ستركتور ديال لي دو سونتر نيرفو. استودعكم.